Egadu man idoma ya. Idoma no you Germany. Idoma no you London no. Idoma no you Kuwait. Idoma no you Dudeche. Ule go hi angmachi. Ego hi aking nine. Ego hi aking nine. Ahinyo walo nyache. Ka Olohi. Ainya. Ochidoma ko agabidu. Ko agabidu igweta. Yeleko Chief Olonya Oche Okopi Mgbotupo Ene Mgbotupo Ada Mgbotupo Nke Oidoma Nke Okelaki Doma Egadu ni Doma Iba Nungabo Ojilima Kinje Ojilima Kidoma Kije Odanu Kojilima Kinje Ojilima Chiyo Ena Chehage Ichuwa Idoma Na Aipolalo no ke waiche no nya ega na ai gojuju ka ke jola gi chua aka ko iloi oje gi chuku yoba ali pogba papa ko ichi odadu na ai noa ka lo pie ka ke lo bi wole ki do ma ko je gi chu o oloi ka de ho anu oloi ki pankino chia dano ya de ho ma hingli le wien ipankino chi ibi o le che iglang ipe hon aho yo wala nyo ta nya Odanna le ye chena lo banu baba ga kweche na ada lo la odiwe ye no ya no na wo no meche nenchi aki peche ipenya gi mafula ipenenche la o kwe eche apia boy bio edo pia bokuno ko gbepan ode ye no yo baba nya tete yo king eche ki chie ya ai penenche chenya kwa chojilima o baba ayo jilima mayo ibi oda no ke yo ibi ya odi odo mahuko ibo memu che ko ibo memu che no akalo na lo poti pakalo a oyo ijalo ya mu aboyo ya lo ila o uchelo oya kupie yi eche ki ke ya oda nka mo amo che ni imonya oyo no Idoma imo chenu oledu ni lo chemo ajidoma iko laje nyira eko gote ni lo abita no lo cheku ote ma ilo pota ote ichi iga ole iga lo ajegu eluchulukunu ya eni gote igbo ame ya oba abanyanya o ma ikui memu chenu akwon uchodo mu chapaga ichito ha anolea anokupia ye ya agaka ikaka na ya o akwa na ya ma aje kamo oda aloima o chiko gbla nenu achiko lojilma chi na aje kolwo achiko lojilma cha da aiche no oda ni magbobo eni weche ya ni onwa aloje ba ije manu a ije ton amango ga ahunin akukpo manu dududu amagwo na aboji akekuta dududu akelikpo gbai alikpo fei oye ikunua onune nene aboke le onune a o baba amo achele chegen o chedu no ha ofe pachigo eko ifi abo e o ifi abo kodi alawa iku achi ha ofe hili chi o baba nyanya ai ya jokala wa ya jokala okala yes okala kukutaku aochaba o momomu na lo wa a sojoko ojoko kla kuku ajo onya kpala ajo onya lebeki ha ofa hilichi gode ya enukwa o baba amage dano ya alonye moguche kokalo alonye mojini makalo moguche kokwo cha cholo kadanya alo hino akakunu ole ye akunu lo ye ma owe no bepe bo aje ne owe no yobo na ikuhota bo na aka odano yo we ma epe no le ikwaji kweche jilo no yakotu ipo mane iko timi iko akanu otayo akemon iko ya kwache ochiche lo igbingbiri taplichu ha chanje ha obi oglan ela ma chale wa je inu ebe ni mabo ane ela ni kabo ane odano iwa ochia akejom aba alakiche ma makochi ne
chike gbenu fi iche ya ananye akako ena ekpo anya ahụ aka no enya aka agen o akwo ma ke wo ibom egadu na pia pataka pia blile awo iboglan o ibolu chulokwa alokese ko chi ya lo jirman abachi ya lo jirman ma aba na ileche na ole aije ya amen otu aba ojuju tainu ya leyin ojuju tainu ya elewa po elegbepo aya na igunopa ajopan akelije ayu klabo aketiligi yobun mbobipu odina bipu keje loche eko okwa ahia oge mu nojo lo afua anne ngmono nyo o ma aketiliga oguche kwokalo alo yin manu mana ro pi abo ye wa gla lo alo yin manu ni alo yin manu enu lo hin alo ai odanu lo hin aji aboyo kodanya lo hi oyan ode no che yi won no hu otun ayo che han kalo kocho alo no idoma alo piato ha kalo tuba kalo jola alo gishu alo lo jinima chi ni kalo ine na dada alo tubobua alo lo jinima cho che ole aije gobulai alo kaki ako iboyo akenya yo oyibo elu alo huale ko elu yoruba huale ko ibo an ala haine he ale kelu elu yadala le chetahu wano ye pepe wa alo huale kelu wa lu cheku ayei alo lu cheka alo ayei onyonya lu cheku nu ayei akuche ko che utakoche ya alo ika amega no ibolo dejeje amega no ibolo ku amega no ibola nebi amega no ibolo o cholongwa o ibole glan iyanana eyo ejuma analo ija aka alo pia bonu abakwata ano ya alo ela abo ya alo ela ma esekike amo chala alo getili alo tage atu alo etili ne okemechi alo ge alo togodogodo otohi alo totauchi okloko etage onye kwa tuge onye kwa ta alo mota manikla hutu klodo boguche pogwa na cho igbo tili nyao alo luchuru kalo ye boko iwa alo lo daja pla iga alo kuyo kwoku hota alo itechira yalo ebe no ipachi agu na chine eke leche anvru mana alo nwa kunu an e leche elechi epu pembanyanya lechi kunu achola lo lipu bio lo gbapu lo techila lo igwa oba abanya o ma ikui ichela lo ijagen ahinyako anya elaku aje yoke chaho gede olele na kanana hokun gokluku nke doko lo lu tre ke la maje nyo idoko lo kunupo che alonu wa idoma gana li pogbaje ma na igunu anu eche kunu eche na ga agunu abote gana li pogbaje ma abonu ogunu ku ogbon ma gana pie klaje bo anchamene o alonu widoma ulude ulele na kanana nunkele iyo ko ulofu wo dano ya no amfruma no wa jora alonya amfruma alonu widoma alo ila amfruma no alolebochi alolebo alojo ye yinyoche alojo mi ugbogatole ulele no yo ya no yo yumeji echekike ya achenya agajonya loba adoko cheno ku ajaje akoyo akulo odele ke ma lupinu egana ijoyo nyonya uchi ubobidu manu yabo ahobuta lokunubu uchenu wage ya no lo imbe kuwi ochenya ge gbaja alokunubu ochenwege ego maga alo yo ache ijo yo lo botu baba oche iye mo odudaje ye mo pomaju ja gaga aje ki GPT ache ye mamna ye mo tuponobi ye mi dabi ye ja gegu London ye ja gego Spain ama ajo ibo na kabo ha ajo ibo ajora lo gemna eyan ajanehu ajelu ele tabo iga lo bale atenye orile tabo iga lo nyale aba nwego tupichua
megu pu mega pegede mega sa mega poku angma pa ana ga le tu ajelu ana ga lo nya le onya na le nya alo ima o ya yuchru kolu asa danugra o anyoka ntela ikwa janna kuma ikui oma ikui mo ogbo kahini a ga ticho a gbo maje a unyo ibo time ikuna unyo ibo time ikuna ala bo picho waje kuno gi akanya manu pu nwaluwa o kwei kechekike ya aga alonya e dokonya lo chene e monya kuga ne ikune lo nya ma huga no alonya ya ga lo je juma ikune ijonya ho tugla acholo no monya huga hukunu ne ma emlo lipukunu ba abon lo ga alonya ikune ijonya ho tu ina ile o amo odano ya no walale wa ba no lalo je fi akatanya nuchodom lu chapa yonya igbo aga alonya ibokonya gbo edo ledo edalewa edo ki mu ede eyo edo ka cho ede kuwi alonya le ma bo alo ikuwi ewoluo edo ike edo kagbu echekike a uche ni agwa o ibolo ngbo ine hie ode ohi ode ka edo ka di papa edo ohi edo ka che kengbe vovovunu edo ike edo ka chu kwahi eyukle ododum a no ga alo nya alo le jeju yo achwei alo dadu na ilanu tan madano a ene gelo kunubu ene igo ya bo ha elonya achola lo egbo che na ebunyilebu elonya o elano che igbo kanolo o ma iloku inu odano ya ipinu ha na inyo ga bi o ga je blipinu ha o aba ga ajo abo hanya ekupie ekpo ayo pie ogbe ko na ochuka odo hilipunya no ga bi woluwa abo ma no cheyin la ko cheyin lo leduwa acholo nya ge boko cheyin lo adu acholo acho wuwi acholo acho kwahi o ihe o edoda echekike ho agbenuwa emro daje baba no ibo ga aje elu ga aje na ndata lo ye elu ne na lo bukle lu ya analo bo mo ale ku odo ma bu pla aba lo bua che acholo ogbo bo tubluwa echekike age kwe ochi konya ora awonu nga alo nya mo luwa nkwe ochi you cloga nhe hoga nchue ho ayo imum nyo imu onya ayo le ni toja no ibigo ipe ona igwa atubla no eno ya gbe ko ni ko yo haine ali ayo maya che ko hi a bi onya legla ala oji o amo nwal na lo lenya o dan kan maiche na ga alo nya ai muchuluku ofuwe ga dai lo nya gbo edo che genya na no we e promat achiko lu oji ihi gbo che ijen alo hu go legla enogbo hedele abolubale e igbotu o che bi go lunu iwa e ga na ayo alo hu yo gege na no ko gbo we papapa gbo choko uklo plan ihu na ya na ake e ko ya e abota ka agole ai wole ai gole aba age gole ya a no lo nya aba luchuru anwo dududua o le ko yo bo ni la ya chuo awo mlo nya mlo yo ai wole oge muchuru kolu oge mo ya kolu anenya adigini pam abi ododu kwa wole ai heji bo le legu ka bo legu itayebe ihu ne itayebe ya aba legu nya noju churu kwa ma ela ya chuo abole noge jowa ekono ke gale aba no yuchuru kolu moda na ogo malo nakalo ipo aba abo le je hulo hu ijo koklo kongu ako wole ga wole ile nya ka o kana ojo ifano ya active akachole again ela no kai tela ku again ya pakungem paku again oyoko pidoma again a no wo idoma no idoma da idoma oyo ga ikla o chowo lo boda ho
ayu fi de ke ka yu we ndio ma ke ki do ma yi bi le gi yo owo chono yu o wa ji do ma wo lila ne o lila ma o je ko lu o yo bo wa anojo wa ito wa e ga do na wo chojo che to abo lu wa ayu we inu no ano ile a aneda che mbanya abi ga aga se uchuru akugbaji o ya oke ma cho ko ikula danu gbo ko anu plaka danu mea anu ga ayo la danu a ilo higunana o chiche gran o ji pe ya gen o gbo mo gbo ku ole agbo gbaji ikuna ime ya na ito ahwa ikuna ihuto nya ole nya oda na ya no ifieduwa yo imuchuru ku ofuluwa yo imujoje ku ofuluwa yo imebe che na le afuluwa e ka ape abu ga gbo a lo chitu ikelo okochi o malo anen edo che na wa lo mahu eje ji nu na ayo olu odudu chikola oda na chola lo e ga lo nya e ipe ga bo e ge ji po ma e ge ja che meji nu acholo nya che je ja ipi oli bo le ipi eta anolean ani motalia aleje kwe pa eche ko ikulo nwo agbagba agbo ikule me nwo agbagba agbo o ga la ya che kimi owo laage eki oluwa ko a ga gbadibo a ga kwo a le ho abolona ike abolona ke ka bolifi e ga bo ga to li odoka e ko che ko clap wa e plama e pi ochocho ke kwa e ga ko olorun o bo ame yi o ti a mo idu mo oluwo e kla o cho wonuga ayode ageyode lomi alo ilo igbo ochi aba liche ma amochi achola lo ho yile kamakiche amakochi ochi nwu ne fichia aliche kwa ba ene abochi abake ga ajo ma ikune no ga ilo koche no bidwo oyi oloku piancha anya ko anya era ku acha ogede anya achapa nta anya era ku acha ogede ata anya ona na ai hapa igwole mebe manya pa iwole chine alo yo igobu emema alo ke ichela idoma no ke baje chenya wage yo ipela kole otuge yo iwa o papa gane bile talo abogla che wa aboiwa kekele iyo abo odude kano igichwa odude ekano gichwa igigela na no awo ibabo wage po aje igbe na iwu ichwa igbo no je fi akata wanu banu manya alo bole amanya echeki ke ne nche iko ege jofiela u baba oleche jinu lamea o chenya ikwinu nwa amanya chi oku gi Italy o ga gbaja ogbobo o gbaja teka o gbaja tewu o gbaja tena o gbaja to kome o ikwipu bi ipunya abocheduke pije to ega na klanu man nake ale gbadodu kwaje bo mma ipukele be ko odudua tainu ma o to tainu o ga ijira ibo okubajile inu eche ana akwipunya o mu Germany akumu London akumu Italy akumu Kuwait akumu Egypt akuwoli doma aga kadora no ehu yo lebo anu jano nya kuna no wo ipenenche na ije to amole anu jano nya anu adora no na no le aga akwo nyawo akulo oyike oyikunu uchekunu amangalo no idoma tetea elo kakalo alola bogbe alo konu no alola afuta alola afuta okonu afuoma ekwo le chume igede ncheta onu a ekwo le chume igede ncheta onu a anenya oido maga bechegeche ukwegbe u enyo oido maga bechegeche ule watule ewo lefa oku enyo odudu nu pemi higbo mpanu nu pabije mbanya tiya ule a eche nachola lo inyonya o taboto uchekache ha o ga po lalo ichichi nyanwu chifolonya oche anya ameleche a nkela na nkoma ekui
akarana akajeje kagecha o ticho na ilana edri kuchiche ipadon klichile punu clay olopata ku kana kubie o gleje klaje anano iwa omi choko je ba o gleje klaje o habo hita koli o hafle o manga to hafle ngoma achola no bechi alta hinya ano ba je alta hinya o alo ekele ngugboko ni higbipi abale habo yebowa no wocho ke tabo na liquido ma tabo dadu na ama ko pido ma du o yegicho ede na ayo ya lo ipodu e aya ibi o ayo pachu doctor olikita wa jirache wa tache abo wa yo dadodu ege no ido ma du lo du kwaje no ijo la ka gicho ola gicho la oda na aya agojuju ede na aya lo jujuje e ai gojuju tabo ka tabo ejeja e kai ticho gana na amma ogleje no baje ya che yole che ayo tache abo ko jegichu ko ka ko nune ke klache lo de anune vie ka lo go ka lo ko yo la o odin kuche la ku opo amo akada na ndo ana uchodo mu chapa anu piato hayo odalo chole fie duwa oime nke imo ipi o odalaji penu nana ami o ya jo ibo o ya jeche je koi nkana na kahini wa kotolugbe ene je koi koche o ikene o ikada ga iblato ha no jigbo yana o ino ga blato ha no jigbo ibo a akene hovunu ya no memna do ha o akoche na bi glo ama abo akache no ya ba no yinyi ku o ame aba no yinyi le buku ame ba no joji maku ame o chejom ekono le je huro hu ipi ha igba ata ma no ku chi poche ya o hilipu ka da no jo je na ni po aga iye kunu gede o buche kunu ya alabo mi agabo no chi ole mi age no ne aka aga o kana ifu la ka ma ilo nya koche ma ko ja no duwe o ku mi anyi kechi ya do ke ipi onya koche ke to wen agbe igo ko o chuko gbo nga gaje nu moda no jo le fi akata fi eduwa obo wa o aloho le ko ongle ma alo tokonu li ya alo ayo mane oda keka lo jipu akule ka ewu lo jipu akule wu o chedu na jika mla ni eto ha na mbipu awa kulo ili puta ho cheni ipu leta ene yitato egote oglo chen aja kulo choma ikuno chenu yo le ahwo to aga mla ro aka egbokuchi mliya che ola kunu ya manu jo la lo hipe nka na kogo mage hiyo haipo aboga aga manu egbuche kabo ya na cha na ke yo uchika manya otubli wa glagen otubli wa gbogbo glagen abalo nyami anami ojuja ma oke ya no ojuja ya wa anoku gbela boku gbela no la lo ji hipo nyongo yo na abo yo la lo ko to bi ate aglo tebu alo igba anugu po alo igba anugu ja gbe kono le glago mo glago na abi e wa yo o ka ya nye tete ile tete ala gidi gbegbo e na che je ko le wa lo ya o tete aga lo pata kene akuga na nege topa e choma iku ga boy ko ya la depa na na pa ma magu kaduna ma ko jali ya em e o ma ga akufo o la bodo abo pio kili ipata wanda o glelelelelelele o ma ga aga o ma kumonyi e no ha na lo ite pakete bo la yana nya ga wa yo o tabia aglo tegu alo ikanya alo ka ke ofu anu alo ikaka lo nu atowe o cheduge bi oje no o ke to che yo che ayia alo igbokolo ocho alo igbokola je alo igbokola le kukidoma ko lu ayi nla pe ku chohi nege ya ke telako ko chikunu geje pie walulalo o chikunu geje pie walulalo o tete ya nkana na kidoma agele o ifaje no alo ifaje ka la je nyira olidoma dodu alo ifaje ka la je nyira ila jegu achele o chen ilo agu
odia no mpochelo che mo yidoma gameti ko le poku akalu tagba kunu nana agbayo po agbado yo ikona igeku ka oku yende eyin wo ege nege nyoku eku jele abobu eku awuru na yin chicha ge ku bobo che plaka yi ana ne ku oyin ye okay ipachi lapaku otu yes elo dadu ne yakuchuru ku ama okuku ode na yoko jiboa apio ole a IP doma ope wa tepa pegbe tewa nya tepa nya enya tumene enye ngba bo igba choku wi alo teteje nya no kunala ohu eko che wi kunu ke yoda bon alo ke kwa yi alo wa choku ayi hulu alo cho che tiku alo nya huge alo le alo no idoma e fo nya na alo nya gbogbo na alo ga bo teche nya alo ehu ya alo le no efu ya lolin ana lo no idoma ani che no ya ka na na nya alo ga lu oda no chi ka lo alo ga gbuto idoma nye okwegbe utekpa onye okwe wa utekpa kana ho chetu o parent o chela che iwole dragon o che no ga le na leji ana na egba fie e ga gbokwo ai kwo che ka iliji ne elijo ijoje ya nya ne ilo ya nya mma olobanya wo choja ko nyonyonyo loche ai ka bo nyo ojo nyile no ejeju anwiye oda na adoko ya no tu abo agbo ememema onpa oyo ye ya na atoku achara lo ka ali enyo che alide ali enyo chiche ali gwapu abali enyo che bo oda no mama o enwo ena ya ku ogla ya gege agbo ya ku manu ananwu mma anaka eno tuba mwene ya o che do ha ohu o che do ha fe badalo chi va fe pale ya o che o doko ile bobu alo ogla mma o cho ma je njile mma o mo nyonye ola kunu ya ikona ile olo ya abioda do weche akiga abiyon alo habodo ego mata egbe o ma alo habota ewa alo habota aloku kido ma ge chela lo ge mo wenu ochi alo no idoma o churu ka lo flu mo da na alo la le ku ayo alo la le ku ge ya le ku bobo no ebo wa ainya ko ke kukuo ekuna le taje li doma nya ale kuki doma ko chepongo koko kla ami a cheno ki pela nya ngo ko kwa ale kuki doma aje kolalo ko ke chepongo koko klua e ga du mano idoma yo aje be ko da aje be ki gua ka wole bongo so iku egwije o ka wole kalo heu kalo hobuna kalo hihi ahinya ga olo nya oche anya ihotu odanka doko poka kole mapa TV alabo date no ya haje ka bolona ku YouTube a abona labo doa owo choge ho hacho fiemwa ihotu lumeiku